بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد او کلا چوچتول ابراهيم عليه السلام بنيادنا من البيت د بيت الله واسماعيل عليه السلام ربنا اے رب زمنگا تقبل منا قبول کی زمنگنا انك انت السميع العليم یقینا تی اوریدن کے اوپوا ربنا ورب زمنگا وجعلنا وگرز منگا مسلمین تابدار لکا تاتا ومن ذریتنا و دا اولاد زمنگنا امتا مسلمتا لک یو ڈلا تابدار تالرام وارنا اوخی منگتا مناسکنا احکام دا حجو وتب علینا مہربانیو کی پمنگا انك انت التواب الرحيم یقینا تی توبه قبل ان کے مہربانا ربنا ورب زمنگا وبعث اولیگی فیم بدئی کے رسولا یو پیغمبر منهم ددینا یتلو علیهم چلولی بدئی بانی آیاتک آیاتنستا ويعلمهم الكتاب او خیدیت قرآن والحکمت او سنت ويزكيهم او پاکی دی لرا دا اخلاق رزیلونا انك انت العزیز الحکیم یقینا تی غالب و حکمت والا